السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أنيبايت بيسي مع تمرين جديد في مادة الفيزياء والكيمياء، وذلك استعدادا للامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. بالنسبة لتمرين اليوم سيكون التمرين الأول من الامتحان الجهوي لسنة 2019 لجهة الرباط سلا القنيطرة. La première question, c'est de compléter les phrases par les mots suivants. إذن أتمم الجمل بالكلمات التالية. La première phrase, si la position d'un corps change par rapport à un autre corps pris comme référentiel, nous disons que le corps ayant. Donc si la position d'un corps change, يعني الموضع la position change يعني يتغير par rapport au référentiel بالنسبة للمرجع. Nous disons que le corps il est en quoi يعني la position change الموضع يتغير donc هو الجسم في حركة donc il est au mouvement. Et si sa position reste constante par rapport au référentiel, هنا la position reste constante الموضع لا يتغير donc le corps il est en quoi donc le corps il est au repos يعني الجسم ليس في حركة وإنما في حالة سكون ou bien au repos. Alors le mouvement et le repos sont deux notions. Donc puisque le mouvement et le repos ils dépendent des référentiels يعني كيتعلقوا بالمرجع. ما يمكنش نحكم على جسم واش في حركة ولا في سكون إلا ما اختاريتش واحد المرجع اللي هو le référentiel. Donc les deux, le mouvement et le repos, ce sont deux notions relatives مفهومان نسبيان يعني كيتعلقوا بالمرجع اللي هو le référentiel. La deuxième phrase, la ligne qui relie l'ensemble des positions successives occupées par un corps durant son mouvement. La ligne المستقيم أو الخط qui relie l'ensemble des positions الذي يربط بين المواضيع المتتالية successives occupées par le corps. Donc هذاك الخط الذي يربط بين المواضيع المتتالية est appelé quoi? C'est une trajectoire. إلا ربط بين المواضيع بخط نرسم واحد لا trajectoire اللي هو المسار. La troisième phrase, un corps mobile est en mouvement de si deux vecteurs joignant deux points quelconques de ce corps reste parallèle à lui-même. يعني هنا واحد le corps il est en mouvement de quoi? Si chaque vecteur garde la même direction et le même sens يعني أي متجه خديته من داك الجسم اللي كنحركو كتحافظ على نفس الاتجاه ونفس المنحى. Donc هنا إلا حافظ على نفس il garde la même direction et le même sens, donc on dit que le corps il est en mouvement de quoi? De translation. هنا كاينه ازاحه translation. ما كاينش دوران، ما كاينش عندي rotation, donc c'est une translation. دوران يعني الا كان عندي rotation les vecteurs ils changent la direction et le sens. مثلا عقرب الساعه هذاك حركه دوران، علاش؟ لان المتجه ديال اللي خديت متجه من عقرب الساعه ما يبقاش عندنا نفس المنحى خلال الحركه. La phrase suivante, le mouvement d'un corps solide est uniforme si sa vitesse est. Le mouvement هنا la nature uniforme حركه منتظمه. امتى كتكون عندي لو موفمون uniforme si la vitesse كيفاش كتكون السرعه؟ خاص السرعه تكون ثابته si la vitesse est constante. إلا الجسم ما كيغيرش السرعة ديالو دونك هنا كنقول عنده ان موفمون يونيفورم حركته منتظمة. كاين لي زوطخ كاين موفمون روطاردي و موفمون اكسيليري متباطئة ومتسارعة، هذه منتظمة. La phrase suivante, le mouvement d'un corps solide est si le corps parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des durées successives et égales. هنا إلا كان المسافات كيتزادوا خلال نفس المدة الزمنية يعني السرعة تتزايد، يعني المسافات تتزايد يعني السرعة الجسم يزيد من سرعته. إلا كان كيزيد من السرعة راه لا ناتور ديال الموفمون كيفاش غتكون حركة متسارعة يعني ان موفمون اكسيليري. إلا كان كينقص من المسافات، إلا كانت المسافات تتناقص هنا غيكون عندي غوطار دي حركة متباطئة. La phrase ou bien la dernière phrase, une force de contact peut être. هنا قوة التماس force de contact يمكن أن تكون localisée يعني مموضعة
ou bien la force de contact il y a deux types يا اما كتكون localisée ou bien répartie يا اما موضعيه يا اما موزعه اللي هي répartie. La deuxième question, répondre par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient. هنا ضع علامه في الجواب يعني أجيب بصحيح أو خطأ. La vitesse moyenne est exprimée par la relation V est égal à D fois T. يعني D هي la distance, T le temps. Donc هذه c'est faux. La vitesse moyenne ما كتساويش V fois T. La relation اللي معروفة أن la vitesse moyenne كتساوي D divisé sur T. المسافة مقسومة على الزمن وليس D fois T. La deuxième phrase. Le poids est une force de contact répartie exercée par la Terre sur un corps. الوزن le poids والوزن قال لك هو قوة ديال التماس موزعة مطبقة من طرف الأرض. الجملة صحيحة ولكن فيها خطأ واحد. Le poids c'est une force ولكن ماشي une force de contact ماشي قوة ديال التماس. C'est une force à distance قوة عن بعد. هنا الخطأ هو في هاد دو كونتاكت. exercé par la terre صحيح أن الوزن هو القوة المطبقة من طرف الأرض ولكن ليست قوة ديال التماس وإنما à distance يعني عن بعد. donc là c'est faux. La troisième phrase, la distance d'arrêt DA est exprimée par la relation DA est égal à DR moins DF. مسافة توقف DA شفناها في الدرس هي المسافة الفاصلة ما بين رؤية الخطر وتوقف السيارة. ملي كتكون غادي مثلا في شي طريق السيارة كيشوف شي خطر كيحاول يوقف السيارة. ديك المسافة المستغرقة باش توقف السيارة هي دي ا. قال كتساوي دي ار elle représente la distance de réaction مسافة رد الفعل موان دي اف اللي هي la distance de freinage يعني مسافة الفرملة. هذه خطأ. دي ار كتساوي دي ار بلس دي اف وليس العكس. donc c'est faux. كتساوي المجموع. La troisième phrase, l'intensité d'une force se mesure à l'aide d'un dynamomètre. L'intensité هي الشدة d'une force شدة القوة باش كنقيسوها se mesure par quoi se mesure à l'aide d'un dynamomètre. هذه صحيح لأن شدة القوة تقاس بواسطة جهاز يسمى الدينامومètre. donc c'est vrai. La phrase suivante, la masse est une grandeur physique liée au lieu. قالك بأن الكتلة la masse هو واحد المقدار اللي يتعلق بالمكان. صافودير كيتغير على حسب المكان. مثلا الا كان عندي واحد الجسم فيه 2 كيلوغرام في واحد المكان راه الا ديتو لشي مكان اخر ا لوتر ليو راه ما غتبقاش فيه 2 كيلوغرام يعني غتزاد ولا تنقص. مي لا ماس اللي دان فاريابل مع لو ليو ما كتغيرش مع لو ليو. فيما مشيتي غتلقى نفس الكتله. مشيتي مثلا مدينه الدار البيضاء غتلقى واحد الجسم فيه 10 كيلوغرام راه واخا دي لاي مدينه ولا اي دوله راه غتلقى فيه 10 كيلوغرام ما كتبدلش. دونك لا ماس est une grandeur physique constante ne dépend pas du lieu ما كيتعلقش بالمكان. دونك سي فو. اللي كيتعلق بالمكان هو لو بوا الوزن l'intensité du poids شدة الوزن بي هذيك هي اللي كتغير مع المكان ومع الارتفاع. La phrase suivante, une action mécanique pour modifier la trajectoire du mouvement d'un corps. action mécanique هي واحد لا فورس. action mécanique تأثير ميكانيكي بحال هو قوة. peut modifier يمكن أن يغير ماذا لا تراجيكتوار يغير المسار. يعني إلا طبقت واحد لاكسيون ميكانيك على واحد الجسم ممكن نغير المسار ديالو بحال مثلا مضرب وكرة التنس. إلا كانت جاية كرة التنس فملي كنضرب بالمضرب هذيك المضرب إليكزيرس إن أكسيون ميكانيك على ديك الكرة. اشنو كتغير لها لا تراجيكتوار. دونك كتموديفيها لا تراجيكتوار كتبدل لها المسار ديالها. دونك سي فو. يمكن لواحد لاكسيون ميكانيك تموديفي لا تراجيكتوار دي موفمون دان كور. دونك سي فري. La troisième question, relié par une flèche chaque grandeur dans le groupe 1 à son unité internationale dans le groupe 2. Donc هنا سلبسان هنا عندنا دي grandeurs physiques مقادير فيزيائية la vitesse, l'intensité des forces et la masse. وعندنا هنا les unités. On va relier les deux groupes par des flèches غادي نربطو بالأسهم. La vitesse شنو هي l'unité internationale de la vitesse؟ وحدة معروفة c'est le mètre
par seconde. Le mètre par seconde يمكن نكتب متر seconde moins 1. هذه راه كتعني المتر على الثانية هي الوحدة العالمية ديال السرعة. دونك سي بي. L'intensité de la pesanteur شدة الثقالة. هاد شدة الثقالة هي جي اللي كنخدمو بها في الوزن لو بوا. دونك جي l'intensité de la pesanteur الوحدة ديالها معروفة سي لو نيوتن بار كيلوغرام. هي نيوتن على الكيلو غرام. كيفاش كنكتبها كذلك سي لو نيوتن كيلوغرام موان 1 يعني نيوتن على كيلوغرام. L'intensité d'une force شدة قوة. دونك هذه معروفة الشدة ديال القوة عندها واحد لونيتي اللي هي لو نيوتن. دونك سي لو سي الرمز ديالها هو ان نيوتن. دونك سي لا ديرنيير لا ماس. دونك الكتلة معروفة l'unité internationale de la masse c'est le kilogramme. donc c'est kg. donc c'est le kilogramme. On passe à la quatrième question. Déterminer le type de mouvement du corps suivant en utilisant les deux mots translation rotation. هنا غنحدد لو تيب ماشي النوع ماشي لا ناتور. هنا عندي لو تيب كاينين دو تيب ديال الموفمون سوا ترانسلاسيون سوا روتاسيون. الا قال لي لا ناتور هذيك عندي اكسيليري روتاردي او لا يونيفورم. اللي كيقول لي لو تيب يعني واش ترانسلاسيون ولا روتاسيون. دونك الا خدينا لو موفمون دو ليغويد دي مونطر حركه عقرب ساعه. دونك هذا راه باينه سيتي ان روتاسيون حركه دوران. راه باين لي الموري تيدور داك العقرب ليغوي. دونك عنده حركه دوران. دونك سيتي ان روتاسيون. الثانيه لو موفمون دو لا كاروسري دين فواتور سور ان روت ريكتيلين. حركه لو موفمون ديال الكاروسري هذاك الهيكل ديال السياره تسير على طريق مستقيم ريكتيلين. دونك الهيكل اللي كانت غادا السياره في طريق مستقيم حركه الهيكل الكاروسري يعني ماشي ديال لي غو ماشي ديال العجلات. دونك الكاروسري راه عنده حركه ازاحه تيمشي ما كاينش دوران يتحرك في حركه ازاحه. دونك سيتين ترانسلاسيون. ركز هنا على الكاروسري يعني الهيكل فقط. لا troisième دونك لو موفمون دو لا ناسيب ديال غروند رو. هذيك العربه اللي كيكون راكب فيها الشخص في ديك اللعبه دواره مثلا العجله الكبيره ديال الالعاب. هذيك العربه واش كدير حركه دوران روتاسيون ولا ترانسلاسيون. باش غنعرف الا كان واحد الشخص جالس في ديك العربه دونك الراس ديالو دائما نحو الاعلى واخا يطلع الفوق ولا في الاسفل دائما يبقى راسه نحو الاعلى يعني ما كيتغيرش المنحى ديال الشخص والاتجاه ديالو. فهم نعتبروه بحال المتجهه. دونك دائما هذيك المتجهه تحافظ il garde la même direction et le même sens. الا حافظت على نفس الاتجاه ونفس المنحى هنا غنقول ترانسلاسيون. دونك ديك العربه راه ما كديرش حركه دوران كدير ازاحه ما كدورش حيت كتحافظ على نفس الشكل. كون كانت كدير دوران راه داك الشخص غادي يطيح غيتقلب وغادي يطيح. دونك سيتي موفمون دو ترانسلاسيون.